We are waiting for the mayor. Let him come. Let him come. He invited us, and he's going. You're going around now. No, he invited us. So council meeting not there. Council meeting not there. It's okay. If he didn't call the council, he could have informed us. Our phone numbers are with him. There is a letter. He did not inform us. We have come. So tell him to come and tell us. Of course. Let him inform us. जी नवी वेसल येता ती येतली व्हडली आसा की तांकां ती एकोमोडेट करपाक 2 कॅसिनो सायडीक काडचे पडटा येदी सायजूच ताची येदी व्हडली आसा द रिवर इज नॉट वायड इनफ टू एकोमोडेट दॅट शिप अलॉंग विथ द अदर वेसल्स येदी व्हडली आसा ती सो वॉट दे हॅव डन इज एक रिप्लेस करता म्हळ्यार सो ती काडल्यात आनी त्या भायर थंय जी मार्केटाच्या समोर आनी एक आशिल्ली ती सायडीक काडून आतां पोस्ट ऑफिसाच्या समोर हाडली सो दॅट इज द ओल्ड वेसल ओनली to make space in the river for such a big vessel. This proves our point. म्हणजे ही जी काही vessel हाडपाचो प्रयत्न करतात ते that is bigger than any of the buildings in the city of Panje. हे करपाक कितें करता. And this is a very important issue for the people of Panjim. It's affecting our lives, our daily lives. If the mayor is not concerned about the people of Panjim, if the mayor is not concerned about the city and he only wants to have a meeting for Carnival, which is a one-day affair in the city, I'm sorry, he's got his priorities wrong. Let him come and address the people of Panjim. Or tell us, you all don't matter to me anymore. It's only Carnival or whatever festas he wants to have. So and casinos. Let him come and tell us. It is a very important issue in Panjim. The whole city is messed up because of these casinos. And the mayor is not interested in addressing the issue. And he himself said when we met him last time that the city is messed up and cannot handle anything more. And despite this, he said he'll place this issue in front of the corporation, and despite that, he's now bunking. He himself admitted the city is messed up. मेन पॉइंट म्हळ्यार आमी कसलोच बोवाळ घालूंक ना भितर इनफॅक्ट टुडे वेन वी कॉल्ड पीपल फॉर दीस मिटींग आमी त्या मेसेजीन क्लियरली सांगलें हांव तुमकां वाचून दाखयता जाल्यार वी क्लियरली सेड कित्याक आमकां कायदो खबर आसा वी अंडरस्टँड एंड वी रिस्पेक्ट द लॉ आमी जाणा की CCPची कावन्सिलर मिटींग आसता तातूंत सिटिजन्स आर अलाउड टू अटेंड बट दे आर नॉट अलाउड टू टॉक हें सुद्दां आमी लोकांक सांगलें तुमी येयात शांतिकायेन बसात फक्त इट इज द कावन्सिलर जॉब एंड द मेयर जॉब टू रीड दीस रेजोल्युशन एंड पास दीस रेजोल्युशन आमकां तितलेंच जाय आशिल्लें आमी कसलोच बोवाळ करूंक ना मुद्दम ताणें म्हाकाच टार्गेट केला तुमी पळयला आय डोंट नो वाय हांव पणजेकार हांव पणजे रावतां सगळे पणजेकार आसा म्हाकाच कित्याक टार्गेट केला तुमी आनी म्हाका कित्याक उखलून भायर हाडला उरलेले सगळे भितर आहा तांकां कित्याक काडूंक ना Absolutely. All. See, the problem is in a corporation there is no Gram Sabha. So violation is to be complaint violation of this. Absolutely. Right. Definitely. Maka jo kadla, my rights have been violated. And who is responsible for violating? Please note, as per rules, the public is invited to attend but cannot talk, comment or otherwise engage during the meeting. We have not come here with any wrong intentions. We have come here at the invitation of the mayor. We have come here with all intentions to follow the rules and just fulfill our demand on behalf of all the residents of Panje. सगळ्या पणजेकाराच्या वतीन आमी आयल्या फक्त. And it is not that the meeting has started for us to create a law and order situation. So, Valmiki, who took this decision to take you out from your right? I don't know, but yes, sir. Mahadev Reddy. Yes, sir. What is the PSO? He's the Like PSI, order Mr. Mahadev. delivered. Looks like it because he has specifically targeted me. Manhandled, not targeted. तुमच्या वांगडा पद्मश्री लिबिया लोक आशिल्ली तेंचे एक इन्सल्ट कसो ती फुड्यान वचून समज अशें समज जाता ती कन्सर्न सिटीजन तुमकां सपोर्टाक गेल्ली तुमच्या फुड्यानच आशिल्ली सामकें म्हळ्यार तिणें स्वता जावन ती आयली ती थंय रावता थंय लिफ्ट ना ती हांगा ह्या बिल्डिंगेन लिफ्ट ना ती थंयच्यान सकयल देवली हांगा वयर चडली इतले फ्लोर 101 वर्साची सिनियर सिटीजन दॅट इज वन पॉयंट सेकंडली शी इज अ फ्रीडम फायटर अ रिस्पेक्टेड फ्रीडम फायटर तिणें पुर्तुगेजाच्या अगेन्स्ट फायट करून आमकां लिबरेशन दिलें आनी थर्डली शी हॅज बीन फेलिसिटेटेड जस्ट 2 months ago 2 महिने सुद्दां जावंक ना तिका पद्मश्री अवॉर्ड केला एट द हँड्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट
अँड दिस इज द ट्रिटमेंट दे गिव हर. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी मिडिया भाव नाशिल्ली जाल्यार तिका सुद्दां उखलून व्हरपाची आमची तयारी आसतली. दे आर सो स्कॅर्ड ऑफ द वॉयस ऑफ द पीपल ऑफ पणजे. इट्स रियली रियली डिस्गस्टिंग. एक बोर्ड ऑलरेडी एक बोर्ड हांगा शिफ्ट केले आनी ती आतां कोण येवपाची ना. सो तेजेर तुमी कितें करतले? आमी ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक काल मेळिल्ले तुमच्या समोर आनी ताणें एश्युरन्स दिल्लें की ह्या नव्या कॅसिनो येवपा खातीर कांयच एक्टिविटीज जावचे ना. अँड ही इज गोइंग टू पास ऑन आवर ऑब्जेक्शन्स टू द मिनिस्टर अँड सी वॉट कॅन बी डन. ही ताणें एश्युरन्स तुमच्या फुडें दिल्ली ताणें काल. आज आमी पळयता सकाळीं जी बोट मार्केटाच्या समोर दर्या न्हंयेन आशिल्ली दॅट हॅज बीन शिफ्टेड टू ऑपोजीट द पोस्ट ऑफीस. आनी ताचें कारण एकूच, जी नवी बोट येता ती येदी व्हडली आसा. द सायज ऑफ द न्यू वेसल इज सो ह्यूज. इट इज 6 times द सायज ऑफ द वेसल दॅट इट इज रिप्लेसिंग. म्हणजे न्हंयेन मांडवी म्हादयन जागोच ना इतल्या सगळ्या कॅसिनोन. सो तांणी आतां एक भायर काडून उडयल्या वीच इज सपोज टू बी रिप्लेस्ड आनी एक जी थंय आशिल्ली तिका काडून हांगा पोस्ट ऑफिसा कडेन हाडल्या टू मेक स्पेस फॉर दीस ह्युमंगस मॅसिव कॅसिनो वेसल जी 112 मीटर लांब आसा आनी 27 मीटर उंच आसा. ही पणजेन ज्यो बिल्डिंगो आसा ताज्या पेक्षा व्हडली ही एक बोट आतां म्हादय नदीन ताणें हाडून उडयल्या. सो आय डोंट अंडरस्टँड हांचें चिंतप कितें आनी चिंतप आसा काय ना वा कसलो प्रेशर तांकां कितें मेळटा. कित्याक पणजेक तर कांय मेळना. देर इज नो worthy taxes or revenue that is coming to the government or to the CCP from the casino operations. So खंय तरी revenue कावन्सिलरांक आनी मेयराक आनी मिनिस्टरांक आनी सरकाराक वेगळ्या तरेन कितें मेळटा काय कितें आमी नोकळो. आय थिंक दॅट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन टू द टायप ऑफ डिसिजन्स दीस गव्हर्मेंट इज टेकिंग वेन ओनली डिसएडवांटेज अँड डिस्ट्रक्शन इज हॅपनिंग टू पणजे बिकॉज ऑफ द कॅसिनोज. आनी हांगाच सायडीन तुमी पळयलां की रेश मागोस सायडीक सुद्दां थंय जे आमचे नुस्तेकार भाव आसा थंय जे नेरुलवासी आसा तांकां सुद्दां हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. तांणी ऑलरेडी सांगलां की आमकां ही जी व्हडली कॅसिनो वेसल आसा ती रेस मागोस सायडीक नाका म्हणून तांच्या ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेतलें. त्याच खातीर आमी आज हांगा त्याच खातीर आयल्या न्ही दॅट आर CCP जी कॉर्पोरेशन आसा जी आमची प्रतिनिधी आसा इट इज द लोकल बॉडी इलेक्टेड लोकल बॉडी बाय पणजेकार्स that they should also take a similar resolution की आम्ही आमच्या सायडीक नाका म्हणून पणजे सायडीक बिकॉज सगळे ऑपरेशन्स जे आसा ज्या वेसलाचे ऑल द लँड ऑपरेशन्स आर हॅपनिंग इन द सिटी ऑफ पणजे. इट्स सिंपल एज दॅट. यू कॅनॉट से दॅट की आम्ही कॅसिनो वाडोवंक ना 6च लायसन्स आसा वेन एक बोट काडून तुम्ही 6 बोटीच्या सायजीचो कॅसिनो हाडटा. इट इज नॉनसेन्स. इट इज अ लाय. आनी आमी तुमचे फोटोन खोपोवन घेवपाचे ना.